Sariwang-sariwa, buhay na buhay pa. Ayan, dinatakot ni speedboat driver. Ayan, shout out sa ating mga... Ayan, si Boy Paksiw. Boy Paksiw. Boy Paksiw. Ayan. Boy hamot na. Boy hamot na. Hamot na si Boy Paksiw. Ayan. Isa-isa yan guys na pinadampot. Inihagis doon sa ating bodega para i-frozen. Napaka-sariwa-sariwa. Good quality, good for cutting. Ayan. Boy Paksiw. Parep. Bumahana ng isda. Kamay yan. Dampot. Pili na kayo guys. Dampot na. Dampotin, isa-isa yan. Ayan. Dampot lang. Taga-Jensen ka ba? Edwin, taga-Jensen ka? Oh, taga Marvel. Taga Marvel pala mo. South Cotabato? South Cotabato. Ayan. Alin, dampot. Isa-isa. Pick up. Ayan, kamay natin yan. Mananatiling masariwa, diretso sa bodega yan guys at ating ipo-frozen yan. Napakasariwa talaga. Sarap dumampot ng isda dito, oh. Sarap dumampot. Ganadong dumampot yan, oh.